Selamat siang, nama saya Novi. Pertanyaannya, saya membaca salah satu dari 33 pesan Rasulullah kepada wanita. Di sana tertuliskan, jadilah wanita yang dinikahi karena agamanya. Wanita dinikahi karena 4 hal, hartanya, keturunan, kecantikannya, dan agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, niscaya kamu tidak akan menyesal. Pertanyaannya, apakah seorang mualaf juga dapat dipertimbangkan agamanya? Karena yang kita tahu ilmu agama seorang mualaf masih nol dan masih jauh dari kata salihah. Okay. Right. So Nofi read text Novi, that the messenger mengutip bahwa sent 33 ada 33 points poin about marrying a woman. mengenai menikahi seorang wanita. To marry a woman, Untuk menikahi seorang the wanita, things to look out hal-hal for yang harus kita were, perhatikan adalah bentar ya. Beg your pardon? The 33, yeah. Yep, okay. Okay, do you want to just go back for a minute? Gitu? I'll get her to just slowly state it again, and I'll say it. Saya membaca salah satu dari 33 pesan Okay. Rasulullah So kepada wanita. she has read a text of 33 messages from the Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yep. telah baca Di sana 33 tertuliskan, jadilah wanita dari yang dinikahi karena Nabi Muhammad agamanya. SAW. Okay. Become a woman that will be married because of her religion. Jadilah Wanita yang dinikahi karena 4 agamanya. hal, hartanya, keturunannya, Hang on. kecantikannya, dan agamanya. Okay. Right. Be married because of your wealth, your beauty, Dinikahi your karena apa lagi? Sorry. kecantikan. Sorry, I know. I just want to make sure. I want to directly translate. Okay? Your wealth, your beauty. Apakah kecantikan, seorang apakah- mualaf juga dapat dipertimbangkan agamanya? Karena Oke. yang kita tahu ilmu agama seorang mualaf masih nol. Okay. Okay, so she basically knows, as a person who's a Jadi convert, sebagai seorang right, yang is telah religion a mualaf, factor and the reason apakah why agama itu why a adalah man suatu should marry alasan, her because her knowledge of karena Islam pengetahuan is zero. Islamnya masih What minim. are the criteria Apakah or purposes for a kriteria man to marry her untuk, because her religion is still zero? Her Apabila knowledge of Islam seorang is still zero. As pria a muslim convert. ingin menikahinya, Yes, as a convert, yeah. She's a convert. Baru mualaf ya? Baru mau akan di sini. Baru mau akan. so she's going to Okay. be a convert. Okay, she's just about to convert now. She hasn't converted yet. Yeah. Belum Oh, you mualaf, haven't converted, jadi but you're belum asking a mualaf. question. Tapi She's ada asking pertanyaan, a dia question menanyakan pertanyaan. That the beloved Prophet Muhammad, peace be Nabi upon him, Muhammad said, SAW hadith, it's a Sahih hadith, that a dalam man hadis looks bahwa for 4 things in pria a life partner. mencari One 4 hal is dalam beauty, second is seorang wealth, pasangan hidup, yaitu third is kecantikan, nobility, kekayaan, and fourth is ilmu, virtue. dan So if she accepts nama baik. Islam, Apabila dia menerima Islam, why will somebody marry her? kenapa? Is the question, correct? Apakah ada seorang yang akan menikahinya? Jadinya gini, kan memang yang tadi yang kamu bilang itu udah benar. Itu udah benar. And the Prophet rightly said that people normally look for marriage, they look for beauty, they look for Dan wealth, ada they look for kekayaan, nobility. kecantikan, All these things, okay, pengetahuan. and look, it's not haram to look Itu for these, bukanlah but suatu hal yang haram. the best you have to Akan see is tapi virtue. kita harus melihat adalah Now you asking me the question that kebaikan. if you as a non-Muslim Apabila accept seorang Islam, non-Muslim dapat menerima why will Islam, someone marry you who have less kenapa knowledge? The ada yang Prophet didn't ingin say menikahi knowledge. Anda? The Dia Prophet said tidak virtue. bilang pengetahuan, Now a person dia bilang kebaikan. who accept Islam, Yang bisa menerima his iman is Islam, very high. artinya The reason imannya accepting tinggi. Islam Menerima is Islam because he adalah or karena she dia believing in Allah, percaya His Rasul, akan Allah, Quran, Rasul, and the Al-Quran, Hadith. dan So hadis. according to me, Jadi a menurut person saya, who reverts seorang Islam yang only because of masuk iman Islam hanya karena is iman, on an average secara has more rata-rata iman memiliki than a person iman born in a Muslim yang family on average, lahir dari keluarga yang Muslim, and especially in Indonesia. terutama di Indonesia. You know, many people born in a Banyak Muslim orang yang family lahir dari are not keluarga following Muslim, the tidak Quran, mengikuti that Al-Quran. means fake Muslims. So I feel Jadi saya merasa, that if you accepting Islam apabila because kita of the beauty of menerima Islam karena your keindahan iman Islam, iman and Anda your virtue dan kebaikan will be Anda higher akan lebih than tinggi an average dibandingkan dengan average seorang Muslim in Muslim Indonesia. That's what di I feel. Indonesia pada umumnya. And
If Dan you have apabila accepted Anda Islam telah menerima and you Islam read and you practice dan Anda more, baca very lebih soon banyak, you will sebentar become lagi much higher. Anda akan jauh lebih tinggi. So if you accept Jadi Islam apabila and Anda start menerima practicing Islam dan mulai salah, mempraktekannya, fasting, etc., sholat, and your puasa, virtue dan that, inshallah, insyaallah, maybe there'll be a queue mungkin akan of ada many people to marry you. banyak orang yang ingin menikahi Anda. Banyak yang mau menikah sama kamu. Yang penting imannya dulu aja. Yang penting Allahnya. So it depends upon your iman. Itu sister. tergantung The more you practice, iman. the more will be Semakin your banyak iman, kita praktek, and more virtue semakin you would want iman in dan life. pahala yang akan kita Sister, hope you answer the question. Yes. Sister, would you like to accept Islam? apakah Anda ingin memeluk Do you Islam? believe that there's one God? Yes. Apakah Do hanya you ada satu believe Tuhan? Apakah that Prophet Muhammad is the last and final messenger? Nabi Muhammad adalah utusan terakhir? anyone forcing Apakah you to accept ada yang Islam? memaksakan Anda? No. Are you doing out of your Apakah- own free will? Hanya ini adalah kehendak bebas? Own free will, out of your own will? Oh yes. Inshallah, say it in Arabic and you can repeat it. Ucapkan dalam bahasa Arab. Ashhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu. wa asyhadu. These are tears of joy. These are tears of joy. They are the tears of a mu'min. Ini adalah air mata kebahagiaan. Wa ashhadu Asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluh. I bear witness I bear witness Saya bersaksi bahwa that there is no God there is tidak no ada God Tuhan but Allah, but selain Allah and and dan Prophet Muhammad Nabi Muhammad is the messenger is the adalah messenger utusan and servant dan and hamba the servant of Allah. Allah. MashaAllah, become Muslim. And I Anda pray sekarang to Allah seorang Islam dan saya SWT berdoa kepada Allah that may He give you more semoga knowledge diberikan pengetahuan yang lebih banyak, hidayah, so that you practice your deen agar Anda better, bisa inshallah. praktek dengan secara And may baik. Allah subhanahu Dan wa semoga ta'ala Allah through subhanahu you wa ta'ala get other Muslims, mendapatkan other lebih non-Muslims banyak close non-Muslim to Islam. ke jalan Islam. Jazakallah, sister. May Allah reward you, and inshallah may Allah grant you Jannah, sister. Semoga May diberikan Allah surga grant you Jannah. oleh Allah. Inginkan surga sama Allah ya. Great. Okay.